ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ଆମର ମାଲକାନଗିରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲେ ମାଲ୍ୟବନ୍ତରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଇଟା କ'ଣ 40 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ଦେଉଛି ଯାହା ନେଲେ ବି ଏଇଟା ଦେଉଛି ଆଗରେ ও খুব সুন্দর মাত্র এখনো কিছু লোক এখনো হয় নাই লোক হবে সন্ধ্যার সময় হবে আমরা সকাল সকাল চলে এসেছি দেখুন মাল্যবন্ত 2024 আমার গেট এটা দেখি প্রবেশ করে বলাচ্ছি ভিতরে ଯିବା ওটাকে এটি সেলফি নেই নেবা এটাকে আগে দাও একটু আগে দাও ও সেলফি নেই নেবা এদিকে তাকাও এদিকে লোক নাই ओके ठीक अच्छे चलो 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 माल्यबंत 2024 मास तो शेष 2025 आसब हेले भी आम आसीगले 4-5टा बेले किंतु एरिया बेसी लोक ना पूरा फंका फंका रही भी 7टा-8टा पर्यंत से भीतर लोक पूरा भरी जीव एटी केते जिनिस देखंतो वाओ केते सुंदर दृश्य एटी गोटे सड़क गाड़ी बनाई रखी वाओ सेल्फी नौसंती लोक माने पूरा चारियारे फंका फंका देखिबा रात्रि से हबे प्रोग्राम देखिबा माल्यबंत हमारा मालकानगिरी सड़क गाड़ी गोटे सड़क गाड़ी मनीष बनाई रखी ढल देखी गोटे दड़ी लोक मैंने आसिक सेल्फी वेल्फी नौसंती कि सुंदर मस्त बनाई सड़क गाड़ी ऊपर सेल्फी नौ देखा कौन फटो उठे गली तापर जीवा दुकान दुकान बुलवा देखा कौन सब अच्छी आस देखा चलो 3 मिनट कर दे ये दुकान की अच्छे आचार अच्छे तुम्हें एटाও আচার খেয়েছে এটা চকলেট কাপড়ের দোকান আছে बहुत जिनिस अच्छे चलो देखा आज माल्यबंत केते दुकान बुलिली पूरा मजा आसीगला पूरा आए काय कौन फटो कि बुकी ना आज पूरा दिन बेल राति आसले भल था टे काय कौन गोटे मिसा ना कि जिनिस पूरा फंका फंका हो गला এটা কোনটা রে বাউস বাউস দেখে বানাইলা সাপ খেলা ওহো মস্ত জিনিস তো আছে না নে বাকি গোটে নাই নেবা নাই চালো ଯିବା ସେଠି ଯିବା ଏଦିকে কোন এটি কোন অরেস ওয়াও ফুল ফুল সারিছে লকেট পকেট দিয়েছে এটা কপড়া দোকান মস্ত কাপড় দোকান लोक संख्या बहुत कम से आज ओ खाए टोकी मन देखू ना भी टिके सुंदर नाई सुंदर मालकानगिरी टोकी कौन फटो उठेबा उठने का जगह ना कि फटो गुड़ा वाह केमती लगुच मत बहुत सुंदर दिशे से घाटी लोक भाया दिशे यहाँ झील को देदेले ओ ये तो कुली छुआ भल लगुच मस्त देखा अरे मोर ठंडा लगिला एते कोई हो नाई ओ
ସୁନ୍ଦର 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 କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଏଠି। ହଁ ବେଗ ପର୍ସ ବଡି ପର୍ସ ଏଠି କ'ଣ ବସଲା ଯାକ ଚକଲେଟ ଚକଲେଟ ସବୁ ପଡ଼ି ଦେଇଛି ଦୋକାନରେ। কেবল 2 গলি তো ঢুকছে এখন মানে 18 গলি বাকি রয়েছে। খায় 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 হেলা রে হ্যাঁ এই দোকানটা সব এটা না দেখে খালি বলি বলি କିଛି ବେଲୁଡ଼ା ଆଉ କିଛି କ'ଣ କିଣିବା ଆଗେ ଦେଖିଦେବା ପୁରା ରାଧେ ରାଧେ ହେ କୃଷ୍ଣ। এই জালটা লাইন না এটি ভিতর ঢোকো এটি କ'ଣ ଛାଡ଼ୁ কোন ভিতরে ଆସିଗଲି ଏଠି ଦେଖାଉଛି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆରେ ଆସିଥିଲେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ।